যে চাকারাজে যে ওর যেটা নখু করে নিবাই বুনি নখুঙ্গ মা তংজা যাও খরক বমাই ओमफ्राय गोबां मा बिसोरावनो अबाहायखाय बुनि नखुंग सरकारनि बेखाक्ति कुनु नक रक मा मायाखौ तामनि बागै माया बोसोर बिसोराव प्राय 2019 tangkamu बोसोर जानि माने को माया ता फाइरक दा बिजित खायफै खायले बेजि रक खालायफैयो ओंखाय तखन माया हाता ताबु माया तखन मायाखौ इको मानाय होनो हिनो बुइ मानबायो माया बखाय हाता गे ताबु सामनि नक नखुंग दं ओंखाय ताबु ओंखाय को पियासनि नक नखुंग तंजावो तंना नक करिबा खर बोसोर दं नखुंग बंनि नक नखुंग बरक गरनि तंगो बसाजे मासा ओंखाय ताय अ बासै मासाता बरक कनैनो तंग बरक कनै ब्रेदानि जा बरक हाता बाताराव दमान दो बाताराव माया बुइ के साव बिदा पनि कागज रिदि हने आति बरि नाइ लेखेको आति माया हने बिदु बने कुनु बाता मैना ता कुनु खुश खबर करे पंचायत लगत थांगे रक दनाय खन पंचायत थांगे नेमनि पंचायत नि आ छेतर रक बाबु को मांगाना हने साव बुको नानि हने छायता ताबु कुनु बाता ब मायखो नक ब मायखो ओ कामनि मुतामो दनाय ना दनाय ता जे निनि मनायनि बुमुखाय जे बर्तमाने गनि अबुरिंदे शिबानी देबरमा बोबलंग बिसिंकालाय अब इको मानदाय ब्लक ना एमएलए साबो नंनियो आमसनि एमएलए हंगाय सिनि सार सपना मैडम बकलाइटा तारपरे एमडीसी के साबो एमपीसी के इको ताक सिनि सार जगदि सादो जिस कालना बंगनो ताम खजाना मसुं अबाहायके जेटा नक बुनि नक नुखुंग खरबमै नि मुसुं माखाय दात नै को बन नक नुखुं बुनि सिसकांनो मानि थुखने आं वान समाता बोरै रानि जा बरबा आहायता बोसा जोंनि मुंतामो बोसा जोंनि बुमुंखाय शिबानी बोसा जोंनि मुं शिबानी आहायता যে বয়স্কর মহিলাটা এখন পর্যন্ত সরকার গড়গুলি পাচ্ছে না এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন এই বয়সটা মায়া তা বড় মায়া আমার থেকে খুব বড় বয়স বেশি কোনো জিনিস পাইছে না কোনো জিনিস কোনো সরকারের গড়গুলি পাচ্ছে না তারপরে বাটা টাটা পাইছে না কাগজপত্র দিচ্ছেন নি দিছে আবার পাইছে না আর সরকারের গড়ের জন্য পঞ্চায়েত থেকে ব্লক থেকে আইসের ফটো তুলছে নি কয়বার জানি তুলছে আমি জানিস না এমনি কত বছর হয়েছে এভাবে চাম্পা কাম্পা যেটা মানুষের বাড়িতে এখানে থাকে কার বাড়িতে থাকে এখন কি এখানে লোক আরেক বাড়ি থাকে নাকি এখনো বাড়িটা এখানে আরেক বাড়ি থাকেন এরা কার বাড়িতে থাকে এই পিয়া বাড়ি পিসার বাড়ি যে বাড়ির নাম কি যে আপনার দিদির নাম কি মাকতি দেববর্মা এরা কতজন আছে এই ফ্যামিলিতে এখন দুইজন এমনি বিটুয়া বার্তা গুলি পাইছেন নি পাইছে না এখন পর্যন্ত কোন পঞ্চায়েত আপনারা খেংরাই ব্লক কোথায় মান্দায় এমএলএ কেডা এমএলএ স্যার স্বপ্না দেববর্মা এমডিসি স্যার জগদীশ আইএসএর দেখছেন নি তারা সরকারের গড়গুলি পাচ্ছে না আরেক বাড়ির এভাবে বসবাস করে থাকছে আরেক বাড়ির আইএসএর দেখছেন নি আইসে না এখন পর্যন্ত আপনার নাম কি
পরিমল দেব বর্মা পরিমল দেব বর্মা এই এলাকার নাম এলাকার নাম দনাইপাড়া দনাইপাড়া বর্তমানে সরকারকে কি বলবেন সরকারের গড় পাওয়ার জন্য বার্তা পাওয়ার জন্য কি বলবেন তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য যাতে